बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आयशा वॉइस में एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगेगी। हमारी आज की ये कहानी शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई अपडेट से आगाह होते रहें। अरे आपको इतने ढेर सारे फ्रूट लाने की भला क्या जरूरत थी? नवीन ने आंखों में हैरत भरते हुए सवालिया अंदाज में ऑफिस से आते अबरार से इस्तफसार किया। आप खुद तो फ्रूट खाते नहीं हैं, मुझसे भी नहीं खाया जाता। इतनी महंगाई है, इस महंगाई में इंसान अपना पेट भर ले यही बहुत है। न जाने आपको इतना खर्चा करने का शौक क्यों है? नवीन ने तीखे चितौनों से घूरते हुए अबरार से कहा। तुम भी हद करती हो यार, अब्बू ने मुझसे जिक्र किया तो मैं ले आया, और ये सारी चीजें मैंने पिछले माह के बचाए हुए पैसों से खरीदी हैं। तुम परेशान मत हो, हमारा बजट मुतासर नहीं होगा। अबरार ने नवीन को बहलाते हुए कहा। मैं ही पागल हूँ जो आपकी फिक्र करती हूँ। आपके अब्बू को तो हर वक्त खाने पीने की ही फिक्र सताए रखती है। सुबह दे दूं तो इनको फिक्र सताती है दोपहर में क्या पकेगा, फिर शाम का नाश्ता, रात का खाना। उफ, कितना खाते हैं आपके अब्बू। इस उम्र में भी आपके अब्बू को तो बेटे के बजट की फिक्र ना सही, मगर अपनी उम्र का ही ख्याल कर लिया करें। मैं तो आपकी बीवी हूँ ना, मुझे आपकी फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? मेहनत आप करते हैं, थकन मुझे हो जाती है। कहीं अगर मैं गलत कह रही हूँ तो? नवीन ने अबरार के हाथों को थामते हुए यकीन दहानी चाही थी। तुम सही कह रही हो, वाकई पैसा कमाना बेहद मुश्किल काम है। जो शख्स कमाता है उसी के दिल से पूछो। मैं वाकई बेहद खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। अबरार ने मुस्कुराते हुए नवीन से कहा। बेटा, मुझे एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सरफराज साहब ने फोन पर महवे गुफ्तगू अपनी बहू नवीन से कहा। आप जाए, मैं बना देती हूँ थोड़ी देर में। नवीन ने बातों के दौरान ही मसरूफ अंदाज में कहा था। ये पकड़े चाय। आपको जरा एहसास नहीं, मैं अपनी अम्मी की तबीयत पूछ रही हूँ और आपको अपनी चाय की पड़ी रहती है। रोज तो टाइम पर चाय पीते हैं ना, आज जरा देर क्या होगी तो गोया क्यामत ही टूट पड़ी आप पर। नवीन ने गजबनाक होकर सरफराज साहब को चाय के साथ गर्मा गर्म झाड़ भी सुना दी। बेटा तुम गुस्सा मत करो, मैं तो बस। सरफराज साहब नवीन के गुस्से से डर गए थे। आप चुप रहें प्लीज, नवीन ने सरफराज साहब को घूरते हुए कहा। सरफराज साहब सिर्फ नवीन की शक्ल ही देखते रह गए। ये लिस्ट है इस माह के राशन की, जाएं और सारी चीजें लेकर आएं। आपने पता नहीं अबरार को क्या समझ रखा है। बेचारे हफ्ते भर ऑफिस जाकर अपना दिमाग भी खपाएं और छुट्टी वाले दिन घर के कामों में भी उलझे रहें। ना ही आपको इनके आराम की फिक्र है और ना ही मेरी खुशी का ख्याल। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, आपको आखिर घर में बैठकर आराम करने की कौन सी लत लगी हुई है? नवीन ने बदतमीजी की इंतहा करते हुए सरफराज साहब से कहा था। बहू, मुझसे पैदल नहीं चला जाता और मैं इतनी सारी चीजें कैसे लाऊंगा? तुम्हें पता तो है पिछले दिनों मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। सरफराज साहब ने मिनमिनाते हुए कहा। बस ज्यादा बहाने मत बनाएं, नहीं लाना चाहते तो साफ मना कर दे। वैसे रोज पार्क में जाकर वॉक करने से आपके घुटनों को कुछ नहीं होता। तौबा, हद है इस उम्र में झूठ बोलते। आपको शर्म नहीं आती? मैं तो तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से। हाय अल्लाह, कितनी बदकिस्मत हूँ मैं, उसके शोहर के पास अपनी बीवी के लिए टाइम ही नहीं। नवीन जोर जोर से रोते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगी थी। डोरबेल की आवाज पर नवीन ने दरवाजा खोला तो रोती हुई फरहीन उसके गले लगकर रोने लगी थी। फरहीन, बताओ मुझे, इस तरह क्यों रो रही हो? नवीन ने इस्तराब का शिकार होते हुए फरहीन को सोफे पर बिठाते हुए इस्तफसार किया था। तुम बैठो आराम से, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, नवीन ने कहा। नवीन जब पानी लेकर आई तो फरहीन सोफे पर सर टिकाए आंखें मूंदे बैठी हुई थी। नवीन को वो बेहद थकी हुई न ढाल लग रही थी। आप ही मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, फरहीन कहते हुए फिर से रोने लगी। रोती ही रहोगी या बताओगी भी कि मसला क्या है? आप ही सारी गलती मेरी ही है। आप तो जानती हैं ना माविया अपने घर वालों से कितना प्यार करता है। बस यही बात रोजे अव्वल से मुझे जहर लगती थी। हालांकि माविया के घर वालों का रवैया मेरे साथ बिल्कुल बेटियों वाला था, मगर मैंने शुरू ही से अलग होने की जिद लगा रखी थी। माविया के अब्बू अम्मी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। आपको तो इल्म है ना, समरीना मेरी नंद जब घर आती तो मैं अम्मी के घर या आपके घर आ जाया करती थी, मगर फिर भी माविया के घर वाले मेरी कोताहियों को नजरअंदाज कर दिया करते। माविया को भी चाहत थी कि मैं भी इनकी फैमिली में घुल मिलकर साथ रहूं, मगर मुझे कुछ समझने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। पिछले दिनों तो मैंने हद ही कर दी। आपने मुझे जो सेट
شادی میں گفٹ کیا تھا اسے میں نے اپنی الماری کے دراز میں رکھ دیا تھا، پھر آپ نے مجھ سے سیٹ پہننے کے لیے منگوایا، یاد ہے نا آپ کو؟ فرحین نے نوین سے استفسار کرنا چاہا تو نوین نے کہا ہاں تمہارا سیٹ تو ابھی بھی میرے پاس ہے، ٹائم ہی نہیں ملا تمہیں واپس کر دوں۔ کیوں، تمہارے سسرال والوں نے اعتراض کیا ہے کیا؟ نہیں آپی، میرے سسرال میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، سب اپنی مرضی کے مالک ہیں، غلطی سراسر میری خودی کی ہے۔ مجھے معاویہ کے کولیگ کی ویڈنگ اینیورسری میں جانا تھا، میں نے سوچا میں وہی سیٹ پہن لوں گی۔ میں نے الماری کھولی تو خالی دراز میرا منہ چڑھا رہا تھا، پھر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے اتنا غصہ آیا کہ کیا بتاؤں۔ میں نے معاویہ کے سامنے چیخ چیخ کر سیٹ چوری ہو جانے کا الزام اپنے سسرال والوں پر لگا دیا۔ میں نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ سیٹ میں نے آپ کو دیا، میں نے سوچا چیز میری ہے، میں جو بھی کروں۔ سسرال والے میری اس حرکت سے سکتے میں آ گئے، میرے ساس بیچاری تو گھبرا کر رونے لگی۔ سمرینہ بھی آئی ہوئی تھی، اس نے سارا تماشا دیکھا اور کہہ دیا کہ وہ کبھی دوبارہ نہیں آئے گی۔ معاویہ مجھے سنبھالتے سنبھالتے خود نڈال ہو گئے تھے، مگر پھر بھی میرا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ مگر آفرین ہے ان لوگوں کی شرافت پر کہ اتنی بدتمیزی پر بھی ان لوگوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ معاویہ نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا مجھے ویسا سیٹ بنوا دے گا۔ پھر میرے سسر نے معاویہ کو الگ ہو جانے کا کہا، جب بہو اس گھر میں خوش نہیں ہے تو کیا فائدہ ساتھ رکھ کر، ہم اسے اذیت سے دوچار نہیں کرنا چاہتے۔ جب بہو کے دل میں ہم لوگوں کے لیے عزت نہیں، محبت نہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے ساتھ رہ کر اسے ٹینشن میں رکھو۔ وہ ہماری فیملی میں ایڈجسٹ نہیں ہونا چاہتی بیٹا۔ اب میں چاہتی ہوں تمہارے نام پر جو فلیٹ ہے تم اس میں شفٹ ہو جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ بہو کا مزاج اور اس کے سوچنے کا انداز ہم دونوں سے یکسر جدا ہے، ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے، تم بہو کو لے کر الگ رہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میں بہو کے لیے صرف ہدایت کی دعا ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو، مگر میں اپنے مفاد کے لیے تمہاری زندگی برباد ہوتی ہوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جاؤ بیٹا، بہو کو ہدایت اللہ دے۔ میں اپنے روم میں بیٹھی ساری باتیں سن رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ پھر میں روم سے باہر آ کر دیکھنے لگی، میرے سسر معاویہ کے گلے لگ کر رونے لگے تھے، مگر اس وقت مجھے اپنے عمل پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ معاویہ اپنے فرائض بھی سر انجام دینے لگا اور میں الگ گھر میں شفٹ ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے فل بیڈ ریسٹ کے لیے کہا۔ معاویہ اکثر و بیشتر کھانا باہر سے ہی لے کر آ جاتا، میں خود سے تنگ آ گئی ہوں اپنے حالات سے بھی، باہر کے کھانے کھا کھا کر میری طبیعت بھی اکتا سی گئی ہے۔ معاویہ کے آفس جانے کے بعد سارا دن خالی گھر کو تکتی رہتی ہوں، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کوئی اپنا پاس ہو۔ آپ یقین جانے میں لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے ترس گئی ہوں۔ میں نے سوچا تھا اماں کے گھر چلی جاؤں گی، مگر ان کی طبیعت خود ٹھیک نہیں رہتی، آپ کا گھر بھی اتنا دور ہے، مجھے معاویہ کی بھی ٹینشن سوار رہتی ہے۔ وہ کچھ کہتے نہیں مگر مجھے میرا ضمیر ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے۔ ان تمام حالات کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ مجھے سکون کی نیند نہیں آتی۔ سسرال میں آرام طلبی کی عادت ایسی لگی کہ اب روٹین کا کام بھی مجھے پہاڑ جیسا لگتا ہے۔ مجھے بتائیں آپی میں کیا کروں؟ آج بھی معاویہ کی منت سماجت کر کے آپ کے یہاں آئی ہوں۔ طبیعت کی خرابی کے باعث وہ مجھے کہیں آنے جانے نہیں دے رہا، مگر آج میں نہیں آتی تو میرے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی۔ فرحین نے روتے ہوئے ساری داستان نوین کو بتا دی۔ فرحین پھر کہنے لگی، امی نے بھی کبھی اپنے سسرالیوں کو اہمیت نہیں دی اور نہ ہی آپ نے، مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا میں غلط ہوں، ہوتا بھی کیسے، میں نے جیسا دیکھا ویسا ہی کیا۔ مجھے یاد ہے مجھے بخار ہو گیا تھا تو میری ساس نے کتنی محبت سے میرا خیال رکھا تھا، وہ مجھے اس طرح ٹریٹ کر رہی تھی جیسے میں کوئی چھوٹی بچی ہوں۔ اس وقت مجھے ان کی محبت دکھاوا اور وہ اپنے بیٹے کے آگے اپنا نمبر بڑھا رہی ہوں ایسا لگ رہا تھا۔ کتنی احمق ہوں میں کہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہی نہیں آئی۔ جب سے میں الگ ہوئی ہوں نہ امی کبھی مجھے دیکھنے آئی اور نہ آپ، میں نے تو کبھی آپ لوگوں کے ساتھ سرد رویہ نہیں رکھا تھا۔ سسرال میں ہزاروں کام ہوتے تھے، امی کا یا آپ کا ایک فون آتا اور میں دوڑی چلی آتی تھی۔ یہ کیسی محبت ہے آپ لوگوں کی؟ فرحین نے نوین سے کہا تو نوین خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو فرحین، پچھلے دنوں گھریلو مصروفیات اور خاندان کی شادیوں کی مصروفیات کی وجہ سے تم سے کانٹیکٹ میں نہیں رہ سکی۔ گھبراؤ نہیں، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ واقعی تم نے بہت بدتمیزی کی ہے اپنے سسرالیوں کے ساتھ، تم معافی مانگ لو تمہیں سکون مل جائے گا، اور ویسے بھی تمہاری کنڈیشن اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم اتنی ٹینشن لو۔ تم معاویہ کو مناؤ، وہ مان جائے گا، وہ کون سا خوش ہوگا اپنے گھر والوں سے الگ ہو کے۔ آپ بھی، میری ہمت نہیں ہوتی ان لوگوں کا سامنا کرنے کی۔ کس طرح ان لوگوں کا سامنا کروں گی میں؟ مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے بہت دل دکھایا ان لوگوں کا، مجھے امید ہے وہ لوگ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ ویسے بھی معاویہ کے گھر والے بے حد اچھے ہیں،
नवीन ने फरहीन को तसल्ली दी थी। फिर माविया के आने से कबल नवीन फरहीन को लेकर उसके ससुराल पहुंच गई। दरवाजा चौकीदार ने खोला। दोनों बहनें घर के अंदर दाखिल हुई तो खामोशी ने डेरे जमा रखे थे। फरहीन के कदम मन मन भर के हो रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि घर में किसी जीरू का वजूद मौजूद ही न हो। फरहीन ने आहिस्तगी से अपनी सास के कमरे का दरवाजा नॉक किया। जब अंदर से कोई आहट महसूस न हुई तो फरहीन ने बेसाख्ता दरवाजा वार किया था। उसने देखा बेड पर उसकी सास लेटी हुई है। दोनों ने बेड के करीब जाकर देखा तो आसिया बेगम धीमी आवाज में पानी पिलाने के लिए कह रही थी। उनकी आंखें बंद थी। उनके चेहरे से भी नकाहत और कमजोरी साफ नुमाया हो रही थी। फरहीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और बेड पर बैठकर सहारा देकर उन्हें पानी पिलाने लगी। कौन है? आसिया बेगम ने इस्तफसार किया था। मैं हूँ अम्मी फरहीन, मुझे माफ कर दे अम्मी, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, ऐसे तो कभी नहीं रहती थी आप, बहुत दिल दुखाया है मैंने, मुझे माफ कर दे प्लीज अम्मी। बहू, तुम्हें एहसास हो गया, हम लोगों के लिए इतना ही बहुत है। तुम लोग खुश रहो, हमारी खुशी इसी में है। तुम्हारे और माविया के बिना घर काटने लगता है बेटा, कुछ अच्छा नहीं लगता, आसिया बेगम ने बड़ी रकत और दुख भरे लहजे में कहा था। आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। कपकपाते हाथों से उन्होंने फरहीन का हाथ थाम रखा था। मैं आप लोगों की गुनाहगार हूँ। जब से मैं गई हूँ मुझे कभी दिल सुकून नसीब नहीं हुआ। माविया भी खुश नहीं रहते। मेरी खुद की तबीयत सही नहीं है। मैं खुद बहुत पछताती हूँ इस घर से जाकर, आप लोगों से अलग होकर। मुझे आप लोगों की जरूरत है। मुझे इस घर की, आप लोगों की मोहब्बत की आदत हो गई है अम्मी। मेरा दम घुटता है वहाँ। मुझे अपनी मोहब्बत भरी छाँव में ले लीजिए। मुझे दिल से अपना ले। मेरी तमाम कोताहियों को, मेरी नादानी, मेरी हमाकत जानकर मुझे माफ कर दे, फरहीन ने रोते हुए कहा। आसिया बेगम ने उसे बड़े प्यार से गले लगाकर प्यार किया और भीगी आंखों समेत मुस्कुराने लगी। दरवाजे के पीछे इम्तियाज साहब भी भीगी पलकों को साफ करते हुए रूम के अंदर दाखिल हुए थे। उन्होंने भी सारी बातें सुन ली थी। फरहीन एहतरामन फौरन खड़ी हो गई थी। अब्बू, फरहीन ने कुछ कहना चाहा। बस बेटा, जो हो गया सो हो गया। हमने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। तुम माविया को फोन करके यहीं बुलवा लो। आज मेरा घर फिर से आबाद हो गया। आज मैं बेहद खुश हूँ, इम्तियाज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर फरहीन ने माविया को फोन किया और कहा, आप अम्मी अब्बू के घर आ जाएं। तो माविया ने परेशान होकर कहा, तुम वहाँ सब खैरियत तो है ना? माविया ने घबरा कर फरहीन से इस्तफसार किया। आप ही से बात करें, वो भी मेरे साथ हैं। फरहीन ने फोन नवीन के हाथों में थमा दिया। माविया, घबराओ नहीं, फरहीन को लेकर मैं तुम्हारे घर आई हूँ और अब से ये यहीं रहेगी और अब ये इस घर में बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी। तुम खुश हो जाओ, तमाम मामलात हल हो गए हैं। नवीन को भी अपने गुज़िश्ता रवैयों के लिए सरफराज साहब से माफ़ी मांगना थी। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा सरफराज साहब किचन में चाय बनाने में मसरूफ थे। उसने देखा उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अब्बू, आप हटे, मैं लाती हूँ चाय, नवीन ने सरफराज साहब से कहा तो वो किचन से बाहर आ गए। अब्बू चाय, नवीन ने सरफराज साहब को मुखातिब करके चाय का कप पकड़ाया। नवीन की आंखों से आंसू बहने लगे। रो क्यों रही हो बेटा? फरहीन के यहाँ सब ठीक तो है ना? घबराओ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब बेहतर हो जाएगा। सरफराज साहब ने नवीन को तसल्ली दी थी। वो समझे कि वो फरहीन की वजह से रो रही है। अब्बू, आज मैं आपसे अपने तमाम बुरे रवैये की माफ़ी मांगती हूँ। मैं तहे दिल से पशेमान हूँ। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ मैं गलत हूँ। अबरार ने भी कभी मुझे नहीं टोका, आप भी कुछ नहीं कहते और मेरा रवैया आपके साथ रोज बरोज बदतरीन होता चला गया। आपने मुझे कभी डांटा क्यों नहीं? नवीन सरफराज साहब के हाथों को थामे रोने में मसरूफ थी। बेटा, तुम्हें एहसास हो गया, यही बहुत है। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से घर का माहौल खराब हो। वैसे भी तुम पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। ऐसे में तुम्हारा रवैया मुझे इस्तराब का शिकार होने पर मजबूर कर देता था। लेकिन मैं दुआ करता था तुम खुद समझ जाओ, तुम्हें खुद एहसास हो जाए। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बेहद साफ है। मुझे उम्मीद थी वक्त के साथ साथ तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा, भले मैं रहूँ या ना रहूँ। सरफराज साहब कहते हुए रो पड़े थे। अल्लाह हमेशा हम पर आपका साया कायम दायम रखे अब्बू। मैं कोशिश करूँगी इस घर में अब आपकी बहू नहीं आपकी बेटी बनकर रहूँ। नवीन ने सरफराज साहब को यकीन दिलाया था। बेटा, मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं दुआ करता हूँ तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारा घर आबाद रहे। सरफराज साहब ने नवीन से कहा, शुक्रिया अब्बू।
نوید نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی تھی ایک ایسی لڑکی کی جس نے وقت پر اپنے سسرال کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے اور اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھتے ہوئے اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ یقیناً ہر لڑکی کا سسرال ہی اس کا اصل گھر ہوتا ہے اور وہ اس گھر کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن سمجھنے میں کچھ دیر لگتی ہے، تھوڑے ٹائم کے بعد انسان سمجھ ہی جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ کہانی آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی اور کہانی آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔